ka aw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a fɔ an bɛ foli di belebele ma Seku Ciyami Ayidara a ka fura belebele min bɔra n'o ye a ka kumana kurusi lagosi fura ye min ni i b'a ta tile 15 i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye. Donc n'a mago bɛ Seku Ciyami Ayidara ka numéro la 78 78 03 03. Balimaw an bɛ foli di Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Fans Club Bubu Mabel Jawara ka mɔgɔ bɛɛ fo k'a daminɛ u sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ a groupe kɔnɔ k'a bɛɛ fo u sigiyɔrɔ n'u bɔyɔrɔ la. An ka bɔ Amadu kɔ an b'a fo Fans Club yɛrɛ administrateur n'o o ye Musa Kulubali ye an bɛ foli d'a ma a n'a furumuso ɲuman. États-Unis an bɛ kadi tɔgɔ 2 fo u bɛ bonya min k'an ye u bɛ appareil mun da an ma. An bɛ foli di Jigi Keyita ma depuis Amérique k'a fo dan tɛ foli min na. Balimaw bi an bɛ bɔ ka kuma n'an balimakɛ an bɛɛ dusukun tɔrɔlen don n'o ye Seku Tunkara ye. An ye kunun bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ni Seku Tunkara kunun bɛɛ an tun bɛ ɲɔgɔn kan anw bɔra kɛrɛfɛ an tun bɛ ka fɛn min ye ni sɔn ka ɲi a b'a bila ni sɔn ka ɲi n bɛ foli di Jigi Keyita ma. Ok donc an tun b'a kɛrɛfɛ kunun kan na an bɛɛ tun bɛ ka kɔnɔli kɛ k'a fɔ ko procureur bɛna wele ka taa bɛn 14h wagati ma 16h y'an sɔrɔ yen donc ala y'a kɛ 16h tɛmɛna donc u y'a fɔ ko a bɛ bila bi la n balimakɛ a ka moral kun ka ɲi mais bi a ye moral perdu an bɛ fɛ ka min fɔ a ye ka a gɛlɛya ma Segu k'a dɔn k'a fɔ n'i kɛra jamana fɛ i b'i sigi nin juru b'an bɛɛ la Segu bi ye juru dɔ anw kelen bɛɛ kana ka avion ta ka bɔ États-Unis i ma se yan marche la i ma se yan kɛlɛ la i ma se yan somɔgɔ lajɛ la i ma se yan k'i nana i fa lajɛ i ma se yan k'i nana i ba lajɛ i ma se yan k'i nana i balima dɔ la i sera yan jamana ko de la ka avion ta ka na opération Espoir ka n'i ka jamana soutenir ko y'i sɔrɔ de kama bi anw bɛ da anw tɛ sunɔgɔ anw bɛ da anw tɛ sunɔgɔ Segu bi ni e bɛ si bi ani saya bɛɛ ka kan anw kelen bɛɛ ma parce que nafa de t'an anw ka kɛnɛma bɔli la mais Segu n bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ye n b'a dɔn i dusukun tɔrɔlen don i ma sɔn dumuni na i k'a bila i kunna ala tɛ kaso kɛ gansan jamana kanu bɛ limaniya de ko fɔ kana jamana kanu ko jamana président k'a dɔ ye kana jamana kanu ko jamana ministre k'a dɔ ye kana jamana kanu ko jamana marabaa dɔ k'i ka ɲuman dɔ ye kana jamana kanu abada Segu k'i bɛ baara min na ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de bɛna f'i ma ko hɔn ou bien k'a f'i ma ko a k'i ni cɛ ni baraji i b'i sara to ala de bolo san b'o f'i na ne tɛna kaso tariku f'i ye n tɛna kaso kɔrɔ f'i ye mais ala ye masa ye min t'a yɛrɛ sɔsɔ i tɛ jamana kanu abada k'i ye gɛlɛya sɔrɔ la ko ala kelen m'o fɔlen e la kɔ dɔ la nin kaso min filɛ nin ye ni e b'a la il se peut que e tun bɛ sen ka taa États-Unis ko dɔ tun bɛ e sɔrɔ yen ala ye nin don e n'o cɛ e tun bɛ se bi k'a fɔ i yɛrɛ bolo bi ne b'a dɔn a b'i tɔɔrɔ États-Unis ni Mali tɛ kelen Mali la hali n'i tɛ yen dɔ bɛ se k'i ka du balo i kɔfɛ mais États-Unis n'i tɛ yen i ka fɛn bɛɛ y'i yɛrɛ affaire b'i bolo fɛnw b'i bolo mais n bɛ bɔ n tɛ k'i la sɔrɔ parce que an taara kan na an taara sɔrɔ sɔrɔsiw kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ mais i ka bila i kunna k'i bɛ ka fɛn min bila i dusukun na n'o ye Mali ye ni ko y'i sɔrɔ kana fɔ i bɛ Mali tanu bɔ i dusukun na n'o tɛ mɔgɔ min fɛn fɛn kɛr'i fɛ a bɛɛ bɛ ɲugu i la kana fɔ bi min y'i sɔrɔ nin ye ne ka jamana dɛmɛ bannen nin ye ne ka transition dɛmɛni bannen ayi ninnu ni transition tɛ kelen ye ala de ye transition kalifa don u la mais an'u ta ye transition in kelen tɛ u ta tɛ transition ye ka n'i ka jamana kanu bɔ i dusukun na mɔgɔ dɔ ka tɔɲɔn kama ou bien mɔgɔ dɔ ka ko kama ka n'i ka jamana ta k'a fɔ ne tun bɛ cogo min na ni maliyɛnw kɛra ne Segu fɛ e ka jamana kanu ani ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ni ala ye ɲuman bɔ na dɔ fara kan Segu ne bɛ kuma kelen pe dɔrɔn f'i ye Ahmed Baba ye kaso kɛ en 1900 a ye kaso kɛ a ye kaliwa don a ye ala wele a ko ala n bɛ kaso la n t'a dɔn n ye fɛn fɛn kɛ ala ko a ma Ahmed Baba i miiri dɛ université tɔgɔ dalen bɛ min na Tombouctou Segu ala bɛ ko kɛ cɛbaw de la ala bɛ ko kɛ mɔgɔbaw de la
n'i ko k'i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta i bɛ cɛbaya tɔɔrɔ kun n'i ko i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta i bɛ cɛbaya ɲani kun n'i ko i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta segu i bɛ cɛbaya kun kumaw kun a neni n'a tɔɔrɔ fɛn bɛɛ tɛ ɲa dɛ ala ye kɛraw ci ka na nka u ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ n'i ko i b'i sen da cɛbaw sen da yɔrɔ la i bɛ fɛn bɛɛ kun Ahmed Baba ye kaliwa don a ye ala wele a ko ala ma ne bɛ kaso min na n ye mun kɛ ala ko a ma n'i don kaso la barisabula Elhaji Samori Ture bɛ kaso min na a kan ka sa a ti bɔ a la n'a fatura ni ala ye saya se silamɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ silamɛ dɔ bila k'a sutura ni silamɛya sacogo ye a bɛ minnu bolo tubabuw don n'a sara tan u ti sɔn abada ka a janaja kɛ i n'a fɔ silamɛ janaja kan ka cogo min na ne bɛ e don kaso la n'a sara u b'a su di e ma parce que aw bɛɛ ye silamɛ ye e bɛ a su janaba ko ka tila ka a silamɛya taabolo d'a kan Ahmed Baba ye kaso kɛ ala bolo ten ka taa kaso kɛ walasa ni Elhaji Alimami Segu Ture sara a bɛ se k'a su janaba ko cogo jumɛn kana kaso kɛ k'i jogo kana kaso kɛ ko wa ko i jo b'a la kaso bɛɛ tɛ jo ni jalaki ye dɛ kaso dɔ ye ala ka tɔɔrɔ ye k'a las'i ma i bɛ kanu mun na ala bɛ mɔgɔw ka limaniya degré lajɛ ni kanu taasira caman de minnu y'i minɛ u y'a kɛ kun min na ala de b'a dɔn n'u ye fɛn fɛn kɛ u fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fu kɔ mali président joli bɛ dugukolo bolo bi ala ye mali président joli ni minɛ a la san 2 kɔnɔ waritanya tɛ setanya tɛ foyi tɛ waati se dɔrɔn e tɛ se ka soya olu la segu donc ne t'i lasɔrɔ kunna an tun bɛ ɲɔgɔn kan mɛ bi u ye fan bɛɛ kɛ finitigiw ye k'an bɛɛ mabɔ fɛn fɛn bɛ u kɔnɔ an t'a dɔn a bɛ ala de b'a dɔn mɛ i sɛmɛ i ka ala ɲina kana k'i kunna ko ala tɛ janfa masa ye fo ka ala tɛ masa min don a tɛ foyi to dogo la anw kɛra sɔrɔsi ninnu fɛ ala kama an y'u kanu ala kama an y'u suteni ala kama dɔrɔmɛ 1 di a taa n'u cɛ mɛ an ye fɛn bɛɛ kun min ye plainte don e kama e kɛra jamana in fɛ ka tɛmɛ a kan i ye jamana in kanu ka tɛmɛ a kan mɛ bɛɛ bolo k'e ni fanga in ka surun n'a fɔra bi ko o tigilamɔgɔ de bɛna plainte don e kama k'e bɛ taa u ka kaso kɛ i b'a bila ala ka limaniya minɛ de kɔnɔ i b'a bila ala ka limaniya minɛ de kɔnɔ an tun bɛ se k'a fɔ bi segu an bɛ fanga min na fɛn min bɛ se k'e ta kaso la o ye mɔgɔ faga ye ani jamana janfa mɛ n'a kun fɔra anw ye k'a fɔ ko plainte dɔ bɛ se k'e la ta kaso la an si kun tɛ d'a la mɛ a ka n'i bila i ka ba i ka jamana la barisabula fanga tɛ mɔgɔ si tɛ fanga ye ala de ta ye bɛɛ b'a dɔn k'i ni transition ka surun mɛ n'a mɔgɔ kun y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se k'e convoquer o transition kɔnɔ k'e bɛ taa o kaso kɛ o to alaba in ma quoi i b'o to alaba in ma kana bila i kunna k'i jo bɛ ko bɛɛ la ayi jo to ala bolo i ka sara to ala bolo an ka continuer an ka ninnu soutenir ça fait quoi olu tɛ u ye hakilina mun ta n'u bɛ ka jamana baara kɛ cogo min na continuer min ye plainte don e kama olu bɛ tilen ka kuma bɛɛ fɔ anw ma u bɛ tilen ka ne ka vidéo bila u bɛ n bila kuma kɔrɔw janfaciw i tɛ hɔrɔn ye mais i bɛ nin bɛɛ kɔ an ma deli ka plainte kelen don mɔgɔ kama u y'a fɔ arajo kelen-kelen in na mɔgɔ bɛ u y'a fɔ arajo kelen-kelen in na k'a fɔ anw ko an bɛ dosi ta mɔgɔw bɔra k'a fɔ ka 200 bɛ da an ma kalo la i y'anw ɲɛ ka plainte don mɔgɔ kelen kama n'i bilala mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ f'i ma mais i ka tasira ye mun ye n'o ye faso ye i bɛ continuer o de fɛ ne bɛ min ɲini i fɛ foyi ka n'i bɔ nin sira in kan segu ko barisabula k'i donna kaso la i ye kaso kɛ ko kelen ma min faamuya n'i y'a kɛ maliyɛnw ka danaya min b'i kan a bɛ bɔ i kan walahi e kan ka dɔ de fara i ka limaniya kan e kan ka dɔ de fara i ka tanu kan e kan ka dɔ de fara i ka cɛsiri kan i b'a bila i kunna bandaw de tun bɛ yen o kɔfɛ Asimi nana Asimi kɔfɛ jɔn bɛ na ala in de b'o dɔn hali n'u ye san 100 kɛ don dɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'u ye k'a ma deli ka i b'a fɔ k'u ma deli ka tɛmɛ an ka to an ka jamana kɔ foyi t'an bolo ni Mali tɛ segu i nacogo ka n'i yɛrɛ di ko ma n'o tɛ e bɛ ka minɛ cogo min na n'a tun y'a sɔrɔ ko plaintes ni fɛn caman kun bɛ yen u tun bɛ se ka taa u tun bɛ taa i minɛ États-Unis n'o tun kɛra maliyɛn si tun tɛ kuma mais i nana ni faso kanu de ye wa o faso kanu kelen dɛ bilahi n kala ala la o bɛ don i ni ko bɛɛ cɛ se tɛ ne ye dɛ ni min bɛ ka kuma i fɛ bilahi n'i ye se kɛ ne ye bi min bɛ kɛ o tɛ kɛ mais se tɛ n y'o de dɔn n bɛ ka n sigi vidéo la ka kuma parce que bi j'ai pas eu accès à toi n t'a dɔn fɛn fɛn don mais ala b'a dɔn ala b'a dɔn an ka jamana in minɛ tɔ foyi tɛ jamana in na u ko u ye kuma min fɔ an ye
transition ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ an ye k'u nana Mali janfara u b'an bɔ Faransi bolo u bɛ CFA dilan u bɛ tila ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ CEDEAO la cogo min na wa an b'u kɔ o de kama wa an tɛ falen dɛ segu hali n'u ye ko wɛrɛ kan na an kana falen an ka to dalakan in kɔ wagati ka n bɛ min f'i ɲɛna tout près n'est pas loin wagati bɛ se tiɲɛ bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan n'u bɛ tiɲɛ sira fɛ yala biyama ala k'u dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ ŋaniya wɛrɛ de b'u la u fɔra dɔ kɔ donc an kana fɔ an bɛ nin kɛ nin kɛra tan président dɔ y'a dɔn ye ministre dɔ y'a dɔn ye ou bien karisa de kan ka non non an kana mɔgɔ si ka foli ɲini an ka ala ka foli ɲini an ka ala ka foli ɲini n'o bɔra yen n balimaw n ka sujet filanan coup d'état mun man kɛra Assimi wagati dɔ sera Assimi mɔgɔ tɛ se ka coup d'état kɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila ka démocratie ta taabolo les comportements les principes démocratiques k'i b'o respecter Assimi o tɛ se ka kɛ dugu foyi kɔnɔ CNT ko in nin ci an bɛ conseil mun d'i ma CNT ni kɔlɔlɔ ka bɛ wuli transition k'a ju bɔ CNT de la minnu yɛrɛ coup d'état la CNT membre dɔ tɛ an bɛ fɛn fɛn f'i ye an t'i juguya la a lajɛ ni bilayɔrɔ bɛ sɔrɔ Maliki Jaw la fanga wɛrɛ kɔnɔ a k'o kɛ a ka CNT ko in jɔ CNT tɛ se ka contrôler mɔgɔ tɛ sɔrɔsi ale ni filibulu fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ taa jɛ ka ko dɔ kɛ n'i y'a ye sɔrɔsi tɛ kɛ candidat ye n'i y'a ye sɔrɔsi tɛ kɛ maire ye sɔrɔsi tɛ kɛ député ye ka to sɔrɔsiya la démocratie ma kɛ gansan dɛ aw tɛ se ka sɔrɔsiw ta ka t'u bila kulu dɔ kɔnɔ aw n'olu ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ ka civila baara dɔ kɛ fili b'a la dɛ nin ye occasion de ye a ka CNT ko ban CNT politiquement ça ne sert plus rien n'i y'a ta sur le plan politique CNT kan ka baara minnu kɛ o dɔnnen tɛ n'i y'a ta sur le plan militaire u mana ni projet de loi foyi ye sɔrɔsiw fan fɛ ko CNT membre dɔ bɔra ka nin projet in ta moi je pense que a jateminɛ k'a dɔn dɔrɔn CNT nafa foyi tɛ maliyɛnw kan bi nin tɛna kɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka désordre semer minnu b'a kɔnɔ u tɛ se ka politicien rôle jouer minnu b'a kɔnɔ u tɛ se ka jamana jɔyɔrɔ foyi jouer minnu b'a kɔnɔ a kelen kelen si tɛ se ka jɔyɔrɔ tan i n'a fɔ il faut mankan fɔlɔfɔlɔ mun daminɛna a bɛɛ juru ka bɔ CNT de kɔnɔ bon tentative de coup d'état min fana man kelen filɛ nin nin ye signal fort de ye ne y'a f'i ɲɛna n ko l'ambassadeur la le chargé d'affaires da min bɔra Faransi ka na Assimi Kabara bɛna don min na n ye vidéo kɛ k'a déclarer ye c'est un gendarme ça c'est un coup manqué ça c'est un coup manqué a bila kunna u ye nin manqué cogo min na erreur min y'u sɔrɔ o la u b'o erreur corriger peut-être siɲɛ wɛrɛ t'a la politicien fɛn fɛn sen b'a la da tugu mɔgɔ si kana bɔ n b'a ɲini société civile mɔgɔ bɛɛ fɛ CNJ kafo ka taa bila est-ce que b'a kalama chambre de commerce mɔgɔw la ka taa bila bololabaara ka taa bila handicapés la mɔgɔ mɔgɔ entité bɛ CNT kɔnɔ bɛɛ ka bɔ ka i ka est-ce que b'a kalama communiqué kɛ ka nin action in condamné tubabuw bɛ siran o de ɲɛ a ye nin min kɛ a y'a condamné action min kɛlen filɛ nin ye c'est coup d'état manqué la a ye bɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka bɔ kulukulu an ka condamné an ka yira k'a fɔ on est avec notre transition on est avec notre autorité de la avec les autorités de la transition tubabu bɛ jateminɛ kɛ dɛ n'a ye nin k'i la e bolo ko i renseigné don i bɛ taa sɔrɔ a y'a dabɔ kama ka nin raté de u b'a dabɔ kama ka nin raté ka mɔgɔw ka réaction lajɛ est ce que mɔgɔw bɛ transition in fɛ donc n'u ye nin kɛ ni mɔgɔ ma bɔ ka réagir ni mɔgɔ ma bɔ k'a condamné u bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ prévoir min tɛ nin ye donc depuis bi mɔgɔ bɛ transition fɛ a kɛra société civile composante bɛɛ ka bɔ ka déclaration in ka nin condamné min kɛra coup d'état mun man kɛra an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini wa an tɛ fɛ ni ɲɔgɔnna ka kɛ wa an bɛ sanction sévère de kɔ a ka da kɛbagaw kan a ka da kɛbagaw kan ni nin de kɛra u b'u décourager ka siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔ wɛrɛ boloda u bɛ ka nin min kɛ an bolo k'an renseigné don k'an ye cɛya kɛ non 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 u b'a dabɔ kama ka nin raté de n'u ye nin raté u bɛ jamanadenw ka réaction lajɛ est ce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ transition in fɛ tugun est ce que mɔgɔw tɛ transition in fɛ tugun u bɛ sɔrɔ ka filanan min boloda u ye erreur min kɛ nin na u b'o corriger tubabu tɛ fili dɛ tubabu tɛ fili a ye dun b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ nin ko kɔfɛ
avec maintenant certains mɔgɔ dɔw b'a kɔfɛ diya kɛ aw yɛrɛ arrestation daminɛ ka ban a ye taa f'a dan nin de ye kun ɲɛnamaw ye mɔgɔ kan k'i accrocher kun min na c'est vrai transition kan ka tanu n'a kun ɲɔgɔnnaw de kama an kan k'an cɛsiri n'a ɲɔgɔnnaw de la nin n'a ɲɔgɔnna kobaw de an kan ka kɛ kelen ye ninnu de la ninnu de ye ko sɛbɛlamaw ye ninnu de ye kobaw ye n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ an ka communiqué ka nin kɔnɔne n'an ma nin kɔnɔne u b'a dabɔ kama k'a lajɛ est ce que mɔgɔ de bɛ transition in fɛ tugun parce que on vient de manquer ces coups là personne n'a réagi suite à ce manque là donc a y'a lajɛ an ka bɔ an k'a kɔnɔne kulu bɛɛ ka bɔ k'a kɔnɔne an bɔra ka taa boulevard kan tuguni ko opération espoir an ni entité fɛn fɛn y'a baara kɛ an ka communiquéw bila radio la an ka communiquéw bila an ka page kan an ma jɛ ni nin ye ni bɛ tubabu la siran n'o tɛ ni tubabu ye ko kɛ a b'i ka réaction de lajɛ k'a lajɛ est ce que i yɛrɛ bɛ cogo la a b'i jauger de k'a lajɛ est ce que mɔgɔ bɛ ko la depuis chargé d'affaires nana a ye nin min kɛra donc l'ennemi est tout près l'ennemi n'est pas loin de nous wa a bɛɛ la a bɛ se ka sɔrɔ CNT kɔnɔna in a y'a lajɛ hali bi a ka CNT dissous i ka ordonnance ta i ka jamana diriger i ka élection organiser i ka jamana basigi CNT tɛna se ka foyi ɲa i ye tugun ni désordre tɛ a tɛ se ka foyi de ɲa i ye tugun désordre tɛ n'a sɔrɔ Maliki Jaw ka fanfɛla don a ye fɛɛrɛ kɛ fanga yɔrɔ ka ca fanga bila yɔrɔ ka ca a bɛ se ka yɔrɔ min diriger a bɛ se ka yɔrɔ min mara a y'a bila o kɔnɔ ni bolo CNT de kun ka kɛ ceinture autour de la transition CNT de kun ka sariyakisɛw ta même la lutte contre la corruption CNT de kun ka tila ka loi projet de loi lana min b'a to haute cour de justice soit a bɛ se ka bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ CNT ma réuni ou bien u kun ka haute cour de justice supprimer k'a kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye faso wari dɔrɔmɛ kelen dun ka tila ka sariyaw ta min bɛ tali ka yugurugu kan ka jamana marabaaw dɛmɛ CNT kun ka ni projet de loi ninnu de ta gouvernement bolo bɛ se ka sigi ka da kɔ ni ko o ko ye CNT kun ka sariya de ta ka gouvernement dɛmɛ a ka baara la mais gouvernement CNT yɛrɛ tɛ ka se ka tɛmɛ o la donc an bɛna ye k'a fɔ fɛn min don c'est Brigitte Faure an sigilen bɛ ka nafa min sɔrɔ parce que CNT yɛrɛ bolo jɔda ale yɛrɛ ka rôle transition kɔnɔ ale yɛrɛ bolo ale ka rôle tɛ ka se ka jouer ka ɲɛ Assimi kelen bɛ ka présidence gérer Sogɛli kelen bɛ ka gouvernement gérer normalement CNT kɔnɔna Jaw de kan ka yen kɛ a mɔgɔ bɛɛ kan ka k'a ka mara de kɔnɔ a k'a bɛɛ contrôler à 100% n'a ma kɛ n'o ma se ka kɛ a y'a ci n'a ma ci a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka segin an ma tugun an ma sigi ni min ye parce que fɛn min don an tɛ ka se k'a contrôler politiquement olu de bɔra ka ɲɔgɔn neni i bɛ dɔgɔma fɛn fɛn a bɛɛ ka bɔ CNT de la i bɛ kuma karama fɛn a bɛ bɔ CNT de la militairement sɔrɔsi ko min donnen filɛ a la o fana ye ko wɛrɛ de an tɛ min dɔn donc an kana fɔ k'an bɛ nin coup d'état in kɛ i b'a fɔ an ye on est vigilant non u b'a dabɔ kama ka nin rater de donc min bɛ nin kɔfɛ depuis sisan déclaration kɛ chargé d'affaires mun nana France chargé d'affaires mun nana c'est un gendarme. Il est le chef d'escadron. Il est la deuxième personnalité de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ne a signalé, de pas nana nyeba la ko mbaka kake. Anana ko be 8 millions. Bon ya anye kuma mi fina i kona ka bo G5 Sahel la. Ako ka be 8 millions d'euros di. Ko ka tana ko les habitants des zones d'insécurité. Ko tono be malon na ro mina ko be tan. Atato ye abli kuna kana ka élément de bétail. Ni ko di bolo de. Donc anga bonina i ka cɛ in na segin ka taa i k'a fɔ français u ka chargé d'affaires wɛrɛ bila ka na tu ne veux pas un militaire comme chargé d'affaires tu le veux pas tu ne veux plus n'i ye coopération militaire bɔ ni France cɛ ka n'a to a ka militaire déguisé en civil la k'o dɔ bila ka na donc nin kan k'i bila i ka réagir da tugun mɔgɔ si kana bɔ da tugun wallahi il est en contact avec certaines personnalités a kelen tɛ Assimi a kelen tɛ nin kɛ misali ye i bɛ koda ninnu kan fo k'a kɛ bilahi hali ni mɔgɔ wɛrɛ coup d'état hali ni coup d'état mana fɔ dugu min na o tigi b'a ka télé faga kana kulonkɛ nin na dɛ ni ça c'est un signal fort u b'i tester nin ye k'a lajɛ de n'i kɛra k'i bɛ nin ko nin namu dalajɛ ko sariya nin ko bɛ ko démocratie ko constitution tɛ yen dɛ i ye coup d'état de kɛ kana fanga y'i ta de i ni mɔgɔ si jɛ tɛ fanga ye aw ta de ye fanga ye a ye fanga minɛ aw tɛgɛ fila la aw ni mɔgɔ si jɛ tɛ n'aw kulonkɛra fanga la walahi fanga bɛ kulonkɛ aw la n'aw kulonkɛra fanga la fanga bɛ kulonkɛ aw la an b'aw nɔfɛ an t'aw nɔfɛ dɔ la an b'aw nɔfɛ maliko de la
mais n'aw kulela fanga la k'a bɛ double G kɛ souvent charte souvent constitution a y'a bila a ka baara kɛ na aw yɛrɛ hakilina cɛ o cɛ ye kuma kalakolokan fɔ a ye dan sigi o la joona joona jamana tɛ mara nin fɛ aw kun y'a daminɛ ni min ye a bɛ ka salaya dɛ ni min kan ka minɛ k'o ye faso wari dun aw kana procédure foyi lajɛ jamana wari tali la minɛcogo ɲuman tɛ zone na dɛ ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'a fɔ ka ni procédure foyi tɛ yen mɔgɔ jamana binbaga la jamana suɲɛbaga il y a pas une procédure appropriée pour arrêter un délinquant financier a tɛ yen tubabukan de don mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ min ye foroba hakɛ dun a bɛ se ka bɛɛ faga taa Gabriel Touré ka taa lajɛ denmisɛnninw b'a ka sa cogo jumɛn taa lajɛ dayɔrɔ tɛ yen jamana wari dunbagaw de b'o kɛ a ye taa duguw la ka taa lajɛ musow bɛ ka jigin condition mun na dɔw bɛ k'o ta olu musow bɛ ka taa jigin Faransi États-Unis Europe duguw la faamaw bɛɛ muso bɛ jigin kɔfɛ de dɔw de muso bɛ ka to jiginni na yan aw b'aw sigi k'o lajɛ ko minɛcogo de ko sariya mana n'aw ye wa aw tɛ se ka sariya la baara fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se ka sariya la baara aw nana avec les mains de fer a ye baara kɛ n'o ye kuma tan ni ka segin ba vraiment an t'o la a bɛ hakɛ to nin kun ye video kunkurunin ye ne kelen ma dege video kɛ la quoi nin kun ye video kunkurunin ye k'a lase n balimakɛ Segu Tunkara ma ka tila ka conseil di n ka mentor ma n'o o ye colonel Asimi Goyita a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ vraiment ala k'aw kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka jamana basigi n'ala sɔnna ma on soutient la transition à 100%. Vive le Mali, vive la transition a k'an bɛɛ waati